Yavrum benim yakışıklılığa bak ya. Hayri Pıtır'la Sahur'a doğru programımıza hoş geldiniz. Dün ben off stream şey yaptım. 19. seviyeye attım. Bombardayı açtım. Bu arada 19'a çok özel bir yerde açtım ben. Pardon, 19. seviyeye çok özel bir yerde girdim. Buraya oyunun sonunda gireceğiz. Spoiler vermek istemiyorum. İçeride Evada Kedavra kullandım. Ya ama şimdi o kadar Evada Kedavra'yı bekledin kardeşim. Tadı kalmaz direkt açarsak. Şimdi Filipando değil de Sebastian çağırdı. Büyük ihtimal ikinci şeyi verecek. Tıs lanet büyüsü verecek. Şurası sanırım. Ejderhayı çağıracağım birazdan. Poppy'ye giderken Ejderhayı çağıracağım. Şey yapalım. Havalı gidelim. Manitaya güzel gözükelim. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Şimdi Sebastian'la şeyin orada buluşacağız. Gizli odada. Undercroft'ta. Anayın. Neyse ki devamını getirmeyeyim. Aklımda güzel bir büyü vardı da 18 artıya giriyorum. Heh. You'll never believe what I've learned. Ne öğrendin? What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, Tamam. but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Hayır, pişman değilim. It was hard to do, but casting Crucio Hatta was our pişman only olmadığımı option. And I'm glad we did dansımla it. Because in the göstermiş spellbook I oldum. also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He Ya wouldn't understand. Ominis'e niye söylemiyoruz kardeşim? Ominis'ten gizli saklı iş yapmayalım. Bak Evada Kedavra öğretecek bize. Söylemeliyiz ama I see ikili no oynayacağım. reason Burada to ikili involve oynamak Ominous. istiyorum. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. Batırdık. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Eyvah. I Oha. am not letting Oo, this go. Sebastian çok kızdı. Bak ortalığı yıka geçe gitti. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian O iş doesn't öyle even değil bak. realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Ben dedim kardeşim söyleyelim, Ominis bizim kardeşimizdir. Biz üçlü bir ekibiz dedim. Söyleyelim dedim. Sebastian boş ver o şerefsizi, ne yapacağız ona söyleyeceğiz de biz gizli saklı hallederiz dedi. Sonra buralara sonra sen geldin zaten. Sebastian'ın ailesine ne oldu? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless,
they had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Lan kıyamam lan Ominis'e. Ominis arkadaşını kaybetmek istemiyor. Ondan büyüyü öğrenmesini istemiyor. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It Ama would mean a lot. Ominis'cim, şöyle bir olay var kardeşim. Diyorsun ki adamın ailesi büyüyü öğrenmediği için ölmüş. Bu adam büyüyü öğrenirse belki yarın öbür gün ölmeyecek. Haksız mıyım? Bence sonuna kadar haklıyım. Bu görevi açtık. Ama bize niye vermedi şeyi? Şu ikinci büyüyü de verseydi güzel olacak. Neyse, o Hatun'a gidelim. Hatun'a gidelim. Hatun önemli. Hatun'a gitmeden önce envanterden, pardon, ekipmanlardan ejderhayı koyalım. Ejderha burada zaten, tamam. Hatun geliyorum, bekle. Yengene gidiyorum Ömer. Bakalım yengenle neler yaşayacağız. Hayır, hayır, buna binmeyeceğim, buna binmeyeceğim. 2. Hop. How about some sightseeing? Let's go! Let's go. Uçamıyor oğlum bu ya. Ya biz bununla yengenin yanına gitmek istediğimize emin miyiz cidden? Bu yaratık uçamıyor. Ama yukarıda da havalı duruyor ha. Şşt, Hatun. Nerede? Oğlum. İnsene lan, beni de... Biz buna niye bindik ya? Hah, tamam. Yürü git lan buradan. Poppy. Aha, geldi benim avrat. Benim avrat geldi. Ormanda kimse yok. Hogwarts manzarası altında birer şarap içer miyiz? İçeriz. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept Konuşma secret, bitsin de bir. apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers.
I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Ömer büyük annesiyle This way. tanıştıracak bizi. Şimdi Rockwood falan hepsi bizim peşimizde şeyden dolayı diye tahmin ediyorum. Kadim büyüyü bilen sayılı insanlardınız biz. Büyük ihtimal bizden korkuyorlar mı? Yoksa bizde istedikleri özel bir şey... Tamam Anahtar bizde. Tabi kadim büyünün de şeyi etkisi var. Aha. A centaur. Aa! Tread carefully. Bu insan gibi yiyor, insan gibi konuşuyor, at gibi sıçanlardan değil mi? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Oğlum Do senin you take kafana bir us for sıçar oradan var fools, ya. that we do not Sorunu notice görürsün. more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Bu kadar mıydı bu? Şunun üstüne binebilsin. Avrat He kusura was bakma. certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers. Şimdi bir dakika avrat. Papicim bir dakika yavrum. Bizim Lomus'umuz burada. Lazım olur diye Wingardium Leviosa mı koysak? Tamam bu da burada kalsın. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Biz de oyunun başında anahtarı alıp ejderhadan kaçtık ya, anahtarı istiyorlar, ondan dolayı bizde zannediyorlar. Ne oldu oğlum öyle? It's the third time I've seen Run! Douglas behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Gözümün önünde aldılar götürdüler, hiçbir şey yapamadım. Revelio. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Yine kaptınız bir hadi geneyiz. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Tamam bununla bir işimiz yok. Şunu araştıracağım. Postlar, zavallı Still hayvanlar. smoking. They can't have been gone long. Buradayım. Gideli çok olmamış dediğin hala buradayım ben. Revelio. Şurada şey var. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Bulmam mı? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Avrat. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hayır. Hard to say from up here. Hayır. Let's get a better lay of the land. Döndüm. Az daha görev iptal oluyordu. Şimdi gelsinler bakayım. Ben bir şeyden korkusuz olsun. Confringo, defender.
Expelliarmus! Ayağınızı denk alın. Think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Ayağınızı denk alın. Alayınızı harcarım. Revelio. Bundan sonra lanet büyüm var lan benim. Aha, ekipman yuvalarım dolu. Allah. Şimdi içeri girdim. What in Merlin's name? Merlin'in sakalı adına. Are those dragons? Bunu Türkiye'de yaptıklarını düşünsene. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Tamam, burada diyor ki bize başka ejderhalar da var, onları bulacağım diyor. Türkiye'de yapsalar bunu horoz dövüşünü geçemezdi. Don't know what made was sinking straight in. Giremiyorum. Buradan mı? Revelio. Şöyle bir Revelio'muzu çekelim. Have you heard from your family? Is he with your brother? Defender. Protego. Expelliarmus. Burada hop. Dayı nereye gidiyorsun? Gel bakayım ben de. Tamam. Revelio. O beyaz eldiven. Buna bakacağım. İksirimiz full. Gayet şahane. Yanlış hatırlamıyorsam iksiri G ile içiyorduk. Altın lazım, tamam, satıcıya uğrayacağız bir ara. Oradan da elbise bir şeyler bakarız. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Git diyor, onu yakala diyor, kurtar diyor. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Alohomora. Alohomora. Artık bizim yavru bir ejderhamız var. All right, I have the egg. Oğlum, Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. lan Let's make them count. yumurtayı nereye soktun? Çanta da taşımıyor. Surprise! Expelliarmus. Confringo. Protego. Expelliarmus.
Öldü mü herkes? You're the one we're looking for, aren't you? Benim. Afraid. Evet. Careful. Bak. Kızı karıştır. Kızı karıştırma. Confringo. Taking your life before you even move. You should never come in. Enjoy fire! Confringo. Defender. Oğlum. Aa 2-1 oldu. Heyecan yaptım. Ne yaptı? Hangi tuşa basacağımı şaşırdım. Look what you've done! You paid for that! Öldü mü? Evet, bir tane daha şurada var. We don't have time. We need to free her now before more show up. Şimdi nerede benim Leviosa'm? Leviosa'yla açmayacağım mı oğlum? Oğlum. Resto momentum. Aim for the ring at the front of her restraint. Depuldo'yla. Yo. Aksiyon. Tamam. Akio'yla. Büyüleri hep karıştırıyorum. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Oğlum. Sakin olun. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu ejderhanın yumurtası değildi değil mi o? O yumurta bununsa çok büyük şeyler olur. Git buradan, bizi rahat bırak. This way. Bir an bizi yiyecek sandım ha. Kız da mal gülüyor, ejderha üstümüze geliyor. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Yumurtayı ben zaten bir tarafıma soktum. Ne yapmalıyız diye sormamıza gerek We aren't yok. helping Gidelim buradan ourselves yani. standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Bu Be kız, careful, won't you? I shall see you back at the castle. bu kız benden niye üçüncü şahıs olarak... Haklısın diyeceksin. Haklısınız demeyeceksin yavrum. Bebeğim. Açtık bunları artık bak. Ergen tripler atma. Evleneceğiz seninle bak, altın biriktiriyorum. Yüzük alacağım sana. Görev geldi mi? Daha gelmedi. Bir dakika. Şimdi görev gelmesi lazım. Yok. Ondan önce... Haklısınız dedi ya. Bir şey söyledim ben. Attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Wesley!